صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الجمعة أحبكم الله. Tak lama lagi Isra Mi'raj kembali kita peringati pada tahun ini. Sebagaimana di tanah air tercinta peringatan Isra Mi'raj jatuh setiap tanggal 27 Rajab. Sehingga seperti biasanya umat Islam ikut ambil bagian dalam memperingati perjalanan bersejarah yang selalu mengundang hikmah dan pelajaran. Sehingga banyak ulama yang mengupas peristiwa daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yaitu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, tokoh ulama asal kota Makkah Al-Mukarramah. Beliau menulis buku yang berjudul Al-Anwarul Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah. Beberapa riwayat yang dicantumkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya memberikan gambaran kepada kita tentang arti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Di antaranya tatkala Rasulullah sallallahu
beliau sallallahu alaihi wasallam melewati kaum yang mana kaum tersebut menanam benih dan langsung tumbuh besar dan dipanen di waktu itu juga. Setiap kali dipanen kembali seperti awal dan begitu seterusnya, mereka menikmati hasil daripada panennya. Sehingga Nabi Muhammad melihat bahwa ini suatu keanehan dan ditanyakan oleh sosok yang menemani beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wahai Jibril, man haula? Siapakah mereka itu? Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam menjawab, ya Habibullah, mereka adalah seorang yang mujahid fi sabilillah. Mereka adalah orang yang mati di jalan Allah. Kebaikan mereka dilipat gandakan sampai minimal 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan kenikmatan seperti yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di antaranya ma'asyiral hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium aroma yang sangat wangi yang keluar daripada kuburan. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Ya Rasulullah, mereka adalah di antaranya adalah masyitah, dan sebagian adalah umat-umat Nabi terdahulu, dan sebagian adalah umat-umatmu yang mana menegakkan iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singkat cerita profil daripada masyitah, beliau adalah tukang sisir anak perempuan daripada Fir'aun laknatullah. Ketika dia melakukan pekerjaannya, tiba-tiba sisirnya pernah terjatuh. Spontan dia mengucapkan Bismillah wa la'ana Fir'aun. Bismillah dengan nama Allah dan celakalah Fir'aun. Sehingga salah satu anak daripada Fir'aun mendengarkan ucapan daripada masyitah ini dan ditanyakan, wahai masyitah, apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Masyitah dengan lugas menjawab, iya, Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anaknya mengancam akan kejadian tersebut dilaporkan oleh ayahnya, yaitu Fir'aun laknatullah. Sehingga Fir'aun memerintahkan agar disediakan kuali raksasa dari tembaga yang mana diisi minyak dan dilemparkan ke dalamnya satu persatu daripada keluarga masyitah. Kemudian satu persatu dilemparkan ke kuali raksasa tersebut, sehingga ketika salah satu anak daripada masyitah akan dilemparkan ke kuali tersebut, anak itu berkata dengan tegas, yang mana anak masyitah pada waktu itu sangat kecil, ma'asyiral hadirin. Beliau mengatakan, wahai ibuku, lompatlah, jangan takut, sungguh kita berada pada jalan Allah, pada jalan yang sangat benar. Menyimak kisah ini ma'asyiral hadirin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafakkan dalam membawa iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, di tengah perjalanan Rasulullah yang dikutip di dalam kitab Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok kaum yang mana dihantam oleh batu besar oleh malaikat azab yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana batu itu dilemparkan ke kepalanya hingga hancur. Kemudian tidak lama kembali kepala itu muncul lagi dan dihantam dengan batu besar oleh malaikat azab, dan itu terus berulang kali terjadi. Dan lagi-lagi Nabi Muhammad SAW penasaran, sehingga menanyakan kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Kok sesadis itu Allah mengadab mereka? Malaikat Jibril menjawab, ya Habibullah, haula'i alladziina tatataqaluhum 'anis shalah. Wahai Rasulullah, mereka sebagian adalah umat nabi-nabi terdahulu, bahkan maaf, sebagian adalah umatmu yang mana ketika mendengar waktu panggilan sholat, kepalanya berat untuk menegakkan sholat, menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita secara pribadi dan keluarga keturunan kita dijadikan sebagai orang yang ahli sholat,
orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ma'asyiral hadirin, beliau bertemu dengan sekelompok kaum yang mana di hadapan mereka ada daging yang matang, daging yang lezat, yang sudah masak. Sementara di sisi lain ada daging mentah yang lagi busuk. Namun ternyata kelompok tersebut malah memakan daging yang busuk. Perihal ini malaikat Nabi Muhammad SAW juga bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Wahai Jibril, gerangan apa mereka ini? Kok ada hidangan yang lezat dan busuk, mereka malah memilih makanan yang busuk? Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Mereka ya Rasulullah adalah manusia yang mempunyai istri yang halal untuknya, tapi justru dia bersenang-senang dengan wanita yang hina. Begitu juga ya Rasulullah, mereka adalah perempuan yang memiliki suami yang suci, akan tetapi mereka dinikmati oleh laki-laki yang hina." Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mewanti-wanti kepada kita, ma'asyiral hadirin, untuk tidak sedikit pun mendekati yang namanya zina. Sampai di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan sesekali kau melangkah kepada yang namanya perzinahan. Dan juga di antara perjalanan Rasulullah SAW, ketika beliau melanjutkan perjalanan yang saat itu ditemani oleh Sayyidul Malaikah Jibril alaihi salatu wassalam, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Nabi Muhammad dari arah kanan. "Wahai Muhammad, aku meminta kepadamu agar kau melihat aku," kata dia. Kemudian Rasulullah tidak mempedulikannya. Dan di saat yang sama, malaikat Jibril menjelaskan bahwa sosok yang memanggil itu adalah panggilan daripada Yahudi. Dan malaikat Jibril menegaskan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, seandainya engkau menjawab panggilan daripada sosok orang yang memanggil kau tersebut, maka umatmu akan menjadi Yahudi mayoritasnya, wal'iyadzubillah." Dalam hal sekecil apapun, ma'asyiral hadirin, termasuk menunda buka puasa di bulan Ramadan, itu termasuk menyerupai kaum Yahudi. Maka dari itu kita berharap kita tidak termasuk digolongkan daripada orang-orang yang Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan Jumu'ah rahimakumullah. Yang terakhir, muncul di hadapan Rasulullah SAW di tengah perjalanan saat ditemani oleh malaikat Jibril, yaitu sosok wanita dengan segala perhiasan di tangan dan seluruh tubuhnya. Dan dia berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kecantikanku, lihatlah parasku." Nabi Muhammad SAW lagi-lagi tidak mempedulikannya. Namun Jibril alaihissalam lagi-lagi mengatakan, "Wahai Rasulullah, sosok yang memanggilmu adalah dunia, yang mana seandainya engkau menjawab panggilan wanita tersebut, maka umatmu akan lebih cinta dunia daripada cinta akhirat." Di mana Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita tentang bahagia daripada cinta dunia dalam syairnya, "Wa dunya daniyah hawaditha katsira wa 'aishatuha hakira wa muddatuha qasira wa la yahris 'alayha siwa a'mal basira adimal 'aql law kan yaqil kana afkar." Dunia itu sangat hina, banyak kejadian-kejadian di dalamnya fitnah. Kehidupan dunia itu hina, serta masa untuk hidupnya singkat, dan tidak ada orang yang rakus akan dunia melainkan orang tersebut hatinya buta dan tidak berakal yang apabila dia benar-benar berpikir. Inilah sedikit cuplikan daripada peristiwa terjadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk umat yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wad dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا
الحمد لله الذي من علينا وعليكم بالدين القويم وهدانا وإياكم إلى صراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اعلموا أنه لا أنفع للإنسان في هذا آخر الزمان من ثلاث خصال: الصدقة السر والإجهار والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المصطفى المختار والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات وقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال مخبرا وآمرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلم المحتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا حبيب الله ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه المتبعين لسنته وجماعته وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المجتهدين ساداتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أصلح علماءنا اللهم أصلح أمراءنا اللهم أصلح ولاتنا اللهم أصلح كل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم أرخص أسعارنا اللهم اشف مرضانا اللهم عاف مبتلانا اللهم ارحم موتانا اللهم أصلح أحيانا يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالثلاث وينهى عن الثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واستغفروا يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله
السادة الفروض من تمام الصلاة ربي عظيم الشيخ أكبر صلى الله عليه وسلم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه الجهر وما يخفى فسينسرك لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان من أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب أنت مولانا سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'mur wa jaran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Rahim ya Wadud akhrini bi halalikal haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bi sirri asraril Fatihah. Rabbana rabbana innaka al-sami'ul 'alim wa innaka al-tawwabur rahim. واهدنا الى صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على